अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के सेटअप को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसे हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। और आज हम अपना फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करके भी चेक करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। इस वक्त आपके सामने एक जिप फाइल शो हो रही है असेंबली लैंग्वेज सेटअप की। इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, उस लिंक के थ्रू आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट काम हमने ये करना है कि इस फाइल को अनजिप करना है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं अनजिप के लिए, विन आर आर है या इस किस्म के और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, उसके थ्रू ये अनजिप हो जाएगी और हमारे पास असेंबली लैंग्वेज सेटअप का एक फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर दो फाइल्स हैं। एक जिप फाइल है एसएम सॉफ्ट और दूसरी डॉस बॉक्स का सेटअप है। इस पर डबल क्लिक करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना और सिंपल से स्टेप है उसके थ्रू ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने चूँकि पहले से इसे इंस्टॉल किया हुआ तो दोबारा मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। डॉस बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद जो सेकंड हमारी फाइल है इसको अनजिप कर लेंगे और हमारे पास इसका फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को अगर ओपन करें तो इसके अंदर ये डिफरेंट फाइल्स मौजूद हैं और एक्चुअल में हमने जितना भी काम करना है वो इस फोल्डर के अंदर रहते हुए करना है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि इस फोल्डर को कॉपी करें और अपनी डी या ई ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर लें। अगर डायरेक्ट डी या ई ड्राइव में पेस्ट किया हुआ है तो इसको एक्सेस करना आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि ये किसी और फोल्डर के अंदर हो तो फिर हमें एक्सेस करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इस वजह से डायरेक्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसका नाम भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम यहाँ पे असेंबली रख दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि डॉस बॉक्स को रन करेंगे जो भी हमने इंस्टॉल किया था। रन करने के बाद ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने कमांड लिखनी है माउंट। उसके आगे हम कोई भी लेटर मेंशन कर सकते हैं जो कि पहले से हमारी कोई ड्राइव मौजूद ना हो, मतलब सी डी ई ड्राइव अगर कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं तो वो नाम आपने यहाँ पे नहीं रखने। उसके बाद जिस जगह पे असम्बली का फोल्डर था उस ड्राइव का नाम, मैंने चूंकि असम्बली का फोल्डर डी के अंदर क्रिएट किया है तो डी लिखूंगा और इसके बाद जो नेक्स्ट फोल्डर था उसका नाम मैंने असम्बली रखा है। ये कमांड लिखने के बाद मैं इंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। अब एक्चुअल में ये हुआ है कि मेरी एक किस्म की वर्चुअल ड्राइव क्रिएट हो गई है और वो ड्राइव जो असेंबली का एक फोल्डर था वो एज ड्राइव एक्ट कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इस ड्राइव में इंटर हो जाऊंगा। एक्स का मैंने इसे नाम दिया हुआ है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो जो भी नाम होगा उसमें हम इंटर हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डी आई आर की कमांड दूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो तमाम फाइल्स मौजूद हैं जो कि असेंबली वाले फोल्डर में फाइल्स मौजूद थी। मतलब हम इस वक्त उस फोल्डर के अंदर हैं। यहाँ पे अब हम कमांड देंगे ए एफ डी और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे। अगर ये इंटरफेस हमारे सामने आया तो इसका मतलब है कि हमारा सेटअप ठीक तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। सेटअप तो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट काम ये है कि हमने असेंबली लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम को रन करना है। तो जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे, जो ये फोल्डर हमने यहाँ पे पेस्ट किया था असेंबली का, इसके अंदर हम लिखेंगे डायरेक्टली। आप यहाँ पे भी प्रोग्राम लिख सकते हैं या फिर इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो उस न्यू फोल्डर के अंदर मौजूद रहें। मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया प्रोग्राम्स का और इसके अंदर मैं असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखूंगा। यहाँ पे अब हमने अपना असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम नोट पैड में लिखा जाएगा, तो उसके लिए मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। नोट पैड मैंने ओपन कर लिया और इसके अंदर अब मैं असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख के आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ये एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम मैंने इसमें लिख लिया है जिसमें ए एक्स रजिस्टर में हमने 10 मूव किया है, बी एक्स में 10 मूव किया है, ए एक्स और बी एक्स को ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद सी एक्स में 15 मूव किया है और सी एक्स को ए एक्स में ऐड कर दिया। ये प्रोग्राम लिखने के बाद फाइल को हमने सेव करना है। तो ये सेव मैं करूँगा यहाँ पे EX01 जो कि फाइल का नाम है और उसके बाद जो इसकी एक्सटेंशन होगी वो .asm होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एक्सटेंशन ASM होनी चाहिए और इसको हम सेव कर देंगे। अब इस नोट पैड को क्लोज करते हैं और मूव करते हैं डॉस बॉक्स पे। यहाँ पे वही कमांड होगी माउंट एक्स डी कॉलन असेंबली। एक्स ड्राइव में मूव करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा DIR करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था प्रोग्राम्स का वो इसके अंदर शो हो रहा है। इस प्रोग्राम के फोल्डर में हमारे पास एक फाइल मौजूद है जिसके अंदर असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है। अब उस फाइल को हमने कंपाइल करना है, तो उसके लिए कमांड होगी NASM। उसके बाद उस फाइल का पाथ और नेम, वो चूंकि प्रोग्राम्स के फोल्डर के अंदर है तो यहाँ पे हम programs/EX01 लिखेंगे। .asm एक्सटेंशन है, इसकी हमने एक आउटपुट फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए -o की कमांड होगी और जिस जगह पे हमने फाइल क्रिएट करनी है उसका पाथ और जिस नाम से हमने फाइल क्रिएट करनी है वो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे और जो आउटपुट फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन .com होगी। इस तरीके से एक और फाइल हम क्रिएट करेंगे जो कि लिस्टिंग फाइल होगी और उसका भी हम पाथ और नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। लिस्टिंग फाइल की एक्सटेंशन LST होगी।
اور اس کی جو کمانڈ ہے وہ -L ہے، مطلب -L کرنے کے بعد پاتھ اور فائل کا نام۔ انٹر کا بٹن پریس کریں گے، ہمارے پاس کوئی ایرر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری 2 ایکسٹرا فائلز کریٹ ہو چکی ہیں جو کہ پروگرام کے فولڈر کے اندر ہیں، ایک .com کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہے اور دوسری LST کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے لسٹنگ والی فائل، اس کے لیے کمانڈ ہم لکھیں گے ٹائپ اور اس کے بعد اس فائل کا نام۔ تو تمام کنٹینٹ جو کہ اس فائل کے اندر ہم نے لکھا تھا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے، اور ساتھ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موو AX, 10 اس کمانڈ کا جو آپ کوڈ ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ B8 کا مطلب ہوتا ہے موو AX، مطلب جو بھی ڈاٹا ہے وہ ہم AX میں موو کر رہے ہیں تو اس کے لیے B8 کا کوڈ یوز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد موو BX کے لیے BB کا کوڈ یوز ہوتا ہے، اور آگے جو 10 ہے اس کا ہیکساڈیسیمل کوڈ لکھا ہوا ہے۔ پھر AX اور BX کو ایڈ کیا تو اس کا کوڈ لکھا ہوا ہے، اور پھر نیکسٹ B9 کا کوڈ یوز کیا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ موو ٹو CX، اور ہم کیا موو کر رہے ہیں 0F مطلب 15 کو موو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد AX اور CX کو ایڈ کیا تو اس کا یہاں پہ کوڈ لکھا ہوا ہے۔ فرسٹ جو کوڈ ہے وہ 3 بائٹ کا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈریس 000 سے سٹارٹ ہوا تو نیکسٹ لائن میں ہم 3 تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ 3 بائٹ یہاں پہ کنزیوم ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 بائٹ کنزیوم ہوئے ہیں تو اس سے نیکسٹ لائن 6 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ پھر 2 بائٹ یوز ہوئے ہیں تو اس سے نیکسٹ لائن جو ہے وہ 8 سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور پھر یہاں پہ بھی 3 بائٹ استعمال ہوئے ہیں تو اس سے نیکسٹ لائن 20 سے مطلب 11 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہیکساڈیسیمل ڈیجٹس لکھے ہوئے ہیں، تو 2 ڈیجٹس لکھے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ 1 بائٹ یوز ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہیکساڈیسیمل ڈیجٹ بائنری میں 4 بٹس کے برابر ہوتا ہے۔ تو 2 ڈیجٹس اس کا مطلب ہے 8 بٹس یا 1 بائٹ، اور اگر 6 ڈیجٹ ہیں تو ہم 3 بائٹ کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو لسٹنگ فائل تو ہم نے دیکھ لی، اب اس سے نیکسٹ چیز ہے کہ ہم ڈیبگر کو رن کریں گے، تو اس کے لیے کمانڈ ہے AFD، اور یہاں پہ اب ہم نے پاتھ پرووائڈ کرنا ہے جو ہماری .com والی فائل ہے اس کا۔ تو یہ لکھ کے میں انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیبگر اوپن ہو گیا ہے، جس کے اندر اس وقت ویلیو شو کی ہوئی ہے AX کی, BX کی, CX کی, DX کی، اس کے ساتھ سورس انڈیکس، ڈیسٹینیشن انڈیکس، بیس پوائنٹر، اسٹیک پوائنٹر، کوڈ سیگمنٹ، ڈاٹا سیگمنٹ، ایکسٹرا سیگمنٹ، اسٹیک سیگمنٹ، IP، HS اور FS رجسٹر کی ویلیو یہاں پہ شو کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اسٹیک کی ویلیو یہاں پہ شو کی ہوئی ہے، ساتھ فلیگ رجسٹر کی ویلیو شو کی ہوئی ہے، اور فلیگ رجسٹر کی جو بٹ ہیں ان کی ویلیو بھی یہاں پہ شو کی ہوئی ہے۔ یہ نیچے ہمارا کوڈ شو ہو رہا ہے جو کچھ ہم نے فائل میں لکھا تھا موو AX, 000A، مطلب 10 کو ہم نے AX میں موو کیا تھا، پھر اس کے بعد 10 کو BX میں موو کیا، تو وہ جتنا بھی کوڈ تھا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ڈاٹا سیگمنٹ شو کیا جا رہا ہے، اور اس کے نیچے بھی ڈاٹا سیگمنٹ اس وقت شو ہو رہا ہے۔ اب جو کچھ ہماری فائل کے اندر تھا اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے کی بورڈ سے ہم F1 پریس کریں گے، اور جو بھی ہمارا کوڈ ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزیکیوٹ ہوتا رہے گا۔ جب بھی ہم ایک اسٹیپ ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس کے اکارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجسٹر کی ویلیو چینج ہو رہی ہے۔ ابھی AX کی ویلیو A ہو گئی ہے، مطلب 10 جو ہے وہ AX میں موجود ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ میں BX کی ویلیو A ہو گئی ہے، اس کے بعد AX میں BX ایڈ کیا تو ہمارے پاس 14 آ گیا۔ یہ جو 14 ہے یہ ہیکزا ڈیسیمل میں ہے، اگر اسے ڈیسیمل میں کنورٹ کریں تو ہمارے پاس 20 بنتا ہے، مطلب 10 میں 10 ایڈ کیا تو 20 رزلٹ آتا ہے، اور 20 ہیکزا ڈیسیمل میں 14 ہے۔ اس کے بعد 15 کو ہم نے موو کیا CX میں، اور پھر AX میں ہم 15 کو ایڈ کر دیں گے تو ریزلٹ ہمارے پاس ہیکزا ڈیسیمل میں 23 آ جائے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ 2 انسٹرکشن ہیں وہ اس پروگرام کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروگرام ہمارا ٹرمینیٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آپ میں کمانڈ دوں گا کوئٹ کی، اور ہم اس ڈیبگر سے کوئٹ کر جائیں گے۔ تو یہ کمپلیٹ پروسیجر تھا کہ ہم کس طریقے سے اس سیٹ اپ کو انسٹال کریں گے اور اس پہ اپنا فرسٹ پروگرام ہم کس طریقے سے رن کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔